Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita kedatangan tamu dari negeri Palestina, yaitu Syekh Elian Syakir Abu Ajwa, yang insyaallah beliau akan menyampaikan secara langsung terkait kondisi terkini saudara-saudara kita di Palestina. Insyaallah beliau ditemani oleh mutarjim, yaitu Ustaz Adnin. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala imamil mujahidin wa qaidil ghurril mayamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwatul afadil, kulluna najtami' fi hadzal makan al-mubarak في بيت من بيوت الله عز وجل، يعني كلنا جاء وندى نداء الله سبحانه وتعالى للصلاة في مجلس تنزل علينا به الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيا لها من بركة عظيمة نجتمع في هذا المكان المبارك، والكل قد اجتمع هنا، يعني كله متلهف لأن يسمع يعني عما يدور يعني في فلسطين وما يحدث في غزة وما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة سنتحدث وإياكم قليلا عن الأخبار المسلمين هناك في فلسطين وفي غزة وغيرها إن شاء الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan bahwasanya tentu yang pertama beliau sangat senang dan bergembira ketika bertemu dengan saudara-saudara muslim di sini di Bangil tepatnya, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan beberapa hal, utamanya yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Gaza dan Palestina dan kaum muslimin secara umum. أيها الإخوة الأفاضل، يعني قبل البداية يعني حتى يتضح لكثير من الناس ماذا يحدث في فلسطين، نريد أن نعرف تاريخ الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين. الاحتلال الصهيوني لا وجود له في فلسطين، يعني لا يوجد شيء اسمه إسرائيل على وجه الخصوص، لا يوجد. الاحتلال الصهيوني جاء من أوروبا ومن أمريكا من أفريقيا من روسيا من آسيا، جاء وحضر إلى فلسطين لاحتلالها، والذي سهل هذا الأمر هم يعني المعتدون في أوروبا حتى يتخلصوا من اليهود المعتدين، وحتى يعني يضعف الأمة الإسلامية في المشرق أو في الشرق الأوسط. هذا يعني الحقيقة التي نريد أن نوصلها إليكم، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل على وجه الخصوص. وهذا العدو قد ابتدأ بالهجرة من تلك المناطق إلى أرض فلسطين، وأعلن دولته فقط في عام 1948. يعني هذه فقط قبل أن نبدأ نريد أن نوضحها. Baik, sebelum saya menjelaskan panjang lebar terkait dengan kondisi di Palestina, perlu kita ketahui bahwasanya pada dasarnya tidak ada negara Israel itu. Jadi tidak ada asalnya negara Israel itu. Yang ada adalah para pendatang, para penjajah yang mereka tersebar dari berbagai negara, baik itu di Eropa, Asia, yang kesemuanya adalah Yahudi, dan mereka disusun dan direncanakan dari sekelompok orang yang memang menginginkan penjajahan untuk mendiami di wilayah Palestina. Maka insya Allah kita akan membahas sebelum masuk ke acara intinya, ke pembahasan inti, yaitu pembahasan di wilayah sebelum tahun 1940. لذلك بعد عام 1948 أهلنا في فلسطين المسلمون الفلسطينيين قد هاجروا إلى مناطق مختلفة، منهم من هاجر إلى لبنان وما زالوا هناك حتى الآن، منهم من هاجر إلى سوريا وما زالوا. العدد الكبير سافر وهاجر
إلى الأردن، وكثير أيضا هاجر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا بعض الفلسطينيين قد يعني هاجروا إلى يعني جميع أنحاء العالم. هذا يعني فقط بعض الحقائق قبل أن نبدأ. لذلك عندما نرى ونتحدث عن قضية فلسطين نرى أن الفلسطينيين يختلفون يعني بمناطقهم، لكن ما زالوا بفضل الله عز وجل مجتمعين على حماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن حقهم في العودة إلى أرضهم، والقول بأن أهل فلسطين إن شاء الله لهم حق في الرجوع إلى أرضهم، أرض الإسلام والمسلمين، مسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى وفلسطين على وجه العموم. Baik, perlu diketahui bahwasanya keberadaan dari Masjidil Aqsa itu sendiri bukan hanya untuk kaum Palestina semata, yang itu sebelum mereka kaum muslim membela Masjidil Aqsa itu sebelum masyarakat Yahudi masuk ke dalam wilayah Palestina, dan karena itu kaum muslim yang berada di Palestina sesungguhnya sudah jauh-jauh hari menjaga dan membela Masjidil Aqsa sampai saat ini. أيها الإخوة الأفاضل، يعني كلنا نعلم ماذا يحدث في المسجد الأقصى المبارك في هذا الوقت، ما يحدث من تدمير للبيوت حول المسجد الأقصى المبارك، ما يحدث من تهجير عرقي لأهلنا المسلمين في القدس الشرقية على وجه الخصوص وفي فلسطين على وجه العموم. الكل يعلم كيف العدو الصهيوني يأسر الأطفال ويقتل الشباب ويمنع المصلين. هذا المكان الذي فضله الله سبحانه وتعالى وجعله يعني قلب العالم الإسلامي، الذي جعله أولى قبلتين وثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، كما في حديث يعني أبو ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم بينهما؟ قال: 40 عاما. Salah satu keutamaan dari Masjid Aqsa adalah Masjid Aqsa ini tentu kita ketahui adalah awal kiblatnya kaum muslimin, dan kedudukan Masjid Aqsa sebenarnya telah kita ketahui bersama bahwasanya dia adalah masjid yang paling utama ketiga setelah Masjidil Haramain. هذا المسجد الذي يتعرض يعني لهذه الأمة، أمة المسلمين، يعني العدو الصهيوني يحاول باحتلاله للمسجد الأقصى المبارك أن ينال من عزة المسلمين. كيف لا؟ فهذا مسجد لله عز وجل وضعه الله سبحانه وتعالى وفضله وجعله مسجد البركة. لم تذكر آية في القرآن على البركة إلا كما ذكرت عن المسجد الأقصى المبارك وما حوله. وكلنا نعلم ونحفظ الآية الأولى من سورة الإسراء، ماذا تقول؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى بارك المسجد الأقصى وما حوله. يقول العلماء أن البركة في العالم الإسلامي تنبع من المسجد الأقصى المبارك. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر البركة في مواضع أخرى كما في قصة لوط أو قصة لوط وإبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هناك 9 آيات في القرآن تتحدث عن البركة في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا آيات واحدة تتحدث عن القدسية أيضا في فلسطين وعلى وجه الخصوص يعني الشام، كما قال يعني عن بني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فأيضا الله سبحانه وتعالى اختص هذا المكان بالقدسية، بركة وقدسية ما أجملها من بركات وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد الأقصى المبارك. فكيف هذا العدو المجرم الذي يحتل هذا المسجد الذي فضله الله سبحانه وتعالى؟ نحن هنا لو أحد يريد أن يأخذ هذا المسجد ويحوله إلى بيت عادي كلنا نغضب، فما بالكم إذا كان العدو الصهيوني يحاول أن يحتل هذا المسجد الأقصى. Baik, di antara keutamaan yang lain tentu
kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali keutamaan dari Masjid Al-Aqsa. Salah satunya dapat kita perhatikan dalam surat Al-Isra ayat pertama yang tadi saya telah bacakan. Lalu selanjutnya sesungguhnya kurang lebih ada 9 ayat yang membicarakan tentang fadilah maupun barokah dari Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Maka setelah kita mengetahui beberapa dari keutamaan dari Masjid Al-Aqsa itu sendiri yang itu telah Allah tetapkan di Al-Quran sendiri, bagaimana perasaan kita ketika menemui kaum yang menjajah Masjid Al-Aqsa itu sendiri, di mana itu wilayahnya adalah wilayah kaum muslimin. نعم أيها الأخوة الأفاضل، نحن نريد يعني الآن ننقل لكم عن الأخبار ماذا حدث في فلسطين، يعني على وجه الخصوص المسجد الأقصى في الأيام الماضية. كلنا رأى الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي كيف العدو الصهيوني يقتل ويمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى، بل ويرمي عليهم القنابل ويطلق عليهم الرصاص داخل المسجد في رمضان قبل أيام. لماذا كل هذا يحدث؟ لأن المستوطنين يريدون أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك وأن يسيطروا عليه، أو يريدوا أن يكون لهم يعني اقتحامات مستمرة. لذلك الفلسطينيين يريدون أن يرابطوا في المسجد الأقصى المبارك ويريدون أن يمكثوا ولا يستسلموا لهذا العدو المجرم. Baik, kita mulai memasuki pembahasan tentang Masjid Al-Aqsa dan mengapa Masjid Al-Aqsa itu sampai sekarang pun masih diperebutkan. Tentu kita telah perhatikan di berbagai media sosial yang semuanya telah kita konsumsi sehari-hari, banyak sekali pembunuhan maupun penyerangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, tentara Israel itu sendiri, yang itu mereka juga mengepung kaum muslimin yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa, bahkan di bulan suci yang mulia yaitu bulan Ramadan. وأيضا العدو الصهيوني في هذه الأيام حول المسجد الأقصى المبارك يوجد حي اسمه حي الشيخ جراح. هذا الحي يسكنه فلسطينيون، ويوجد حولهم أيضا يعيش بعض اليهود. كيف جاء هؤلاء اليهود؟ نعم، احتلوا اليهود فلسطين، والآن يعني كما ترون الطريقة التي يعني استمر بها اليهود لاحتلال الفلسطينيين، الآن يريدون اليهود أن يكملوا الاحتلال، يريدون أن يأخذوا منازل أكثر، يريدون أن يوسعوا رقعتهم وعددهم، ويعني عددهم الديموغرافي في فلسطين وفي على وجه التحديد حول المسجد الأقصى المبارك. لذلك الحمد لله الفلسطينيين والمقدسيين لم يستسلموا لهذه الاعتداءات وهذا الوجود الصهيوني الذي يريد أن يمحو آثار المسلمون في المسجد الأقصى المبارك. فكل المسلمون وقفوا وتكاتفوا مع بعضهم البعض ضد هذا التهجير العرقي الذي يستهدف المسلمون ويستبدل بهم يهود يأتون من خارج فلسطين. Baik, dalam konteks dari tentara Israel itu sendiri, sesungguhnya kaum Yahudi itu yang mereka datang dari luar dari Palestina itu, mereka selain berambisi untuk menduduki wilayah Palestina, mereka juga sebenarnya ingin merusak struktur dari Masjid Al-Aqsa itu sendiri, yaitu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang itu sesuai dengan kepercayaan dan ajaran mereka. نعم، يعني هنا أقصد يعني كان هناك حي اسمه حي الشيخ جراح. هذا الحي يعني يوجد به بيوت للمسلمين هناك. يعني العدو الصهيوني يحاول أن يأخذ هذه البيوت ويستبدل هذه البيوت ببيوت للصهاينة حول المسجد الأقصى المبارك. Jadi ada حي يعني بقول ada sebuah tempat yang namanya Hayy. Jadi itu bertujuan untuk mengganti dari apa yang telah ada di Masjid Al-Aqsa, ويحل محله يهود. Yang itu kemudian diduduki oleh selanjutnya kemudian ingin diduduki oleh kaum Yahudi. يعني لذلك أهلنا في القدس وأهلنا في المسجد الأقصى المبارك قد يعني قابلوا هذا الأمر وقالوا لابد لنا أن نقف في وجه الأعداء. فجاء الفلسطينيين بفضل الله عز وجل من جميع أنحاء يعني الضفة الغربية، يعني ويست بانك، والعديد من الفلسطينيين من أيضا من الداخل المحتل
الداخل محتل أو ما يسمى إسرائيل الآن يوجد بفضل الله عز وجل فلسطينيين مسلمين بالله عز وجل. هؤلاء كلهم جاءوا إلى المسجد الأقصى المبارك وقالوا نحن سنرابط يعني نجلس في المسجد الأقصى المبارك حتى نمنع العدو الصهيوني من الاقتحامات، لأنكم كلكم تعلم كل يوم كان في السابق العدو الصهيوني يحشد مستوطنون بدخول المسجد الأقصى المبارك ويدنسونه. هل لكم أن تتخيلوا أعداء صهاينة غير مسلمون يدخلون المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، يدخلون بأسلحتهم؟ هذا يعني شيء يعني عظيم، لابد لنا أن نتفكر. هذا المسجد الأقصى يعني هذا المسجد مسجد الرياض، يعني هذا المسجد مسجد الرياض مسجد ما شاء الله مبارك، الله سبحانه وتعالى كرمه كباقي المساجد، فما بالكم يعني المسجد الأقصى المبارك؟ وما بالكم الآن لو دخل هنا يعني يهودي أو دخل شخص بأحذيته بسلاحه، ماذا ستفعلون؟ فما بالكم بالمسجد الأقصى المبارك. Ada sebuah perubahan yang mungkin kita bisa bayangkan bagaimana Masjid Aqsa itu harus kita jaga. Jadi Masjid Aqsa itu masjid untuk kaum muslimin. Lalu kemudian datang penjajah yaitu dengan segenap tentaranya yang itu di tangannya juga ada senjata-senjatanya membunuh kaum muslimin yang itu sekalipun berada di dalam masjid. Nah, kalau itu umpamakan dengan kondisi Masjid Ar-Riyad yang insyaallah Allah berkahi masjid ini dan manfaatkan masjid ini, kalau kondisi itu terjadi di sini, maka tentu kita juga akan memiliki reaksi yang sama dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang berada di Gaza. أيضا يعني لأن الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، كلنا كالجسد الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالمؤمن كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضا. فعندما رأى المسلمون ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك يعني قد استفزت مشاعرنا. هذا المسجد الأقصى المبارك الذي كرمه الله سبحانه وتعالى كيف يدخل به بنو صهيون بأحذيتهم؟ فتفاعل جميع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وليس في المسجد الأقصى المبارك بل أيضا في جميع أنحاء فلسطين يعني في الضفة الغربية، في مدينة غزة، في الداخل المحتل، في المخيمات الفلسطينية، في الدول العربية، في الدول الإسلامية من إندونيسيا حتى المغرب، كلهم تفاعلوا وأنكروا هذا الأمر. وبدأ يعني مزية هذا ما يعني العدو الصهيوني يحاول أن يجعل القضية قضية يعني صغيرة وقضية بين الفلسطينيين، لا، هذه القضية للمسلمين أجمعين. فنهض المسلمون بفضل الله عز وجل وتوحدت كلمتهم، وهذه أيضا مما جعله الله سبحانه وتعالى اختبر به المسلمين أجمعين، وجعل هذا المسجد الأقصى المبارك هو مكان وحدة للمسلمين، فلا تجد مسلم بين المسلمين يختلف على هذه القضية، كلنا متوحدون، جميع المذاهب باختلاف الألوان، باختلاف اللغات، باختلاف يعني الأماكن، كلهم متوحدون ومجمعون على أن قضية المسلمون الأولى هي قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك على وجه عام. Baik, tentu kita harus mengingat apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan, bahwasanya kaum muslimin itu antara satu kaum muslim dan kaum muslim lain itu satu jasad, satu tubuh. Yang itu Rasulullah juga mengabarkan dalam sebuah hadis bahwa kita ini sebagai layaknya sebuah bangunan yang kalau salah satunya runtuh maka runtuhlah bangunan itu. Apa yang terjadi di Palestina sesungguhnya harusnya kita pelajari dan kita harus lihat sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Sekalipun kita posisinya ada di sini, dan tidak hanya di Gaza, Palestina, sesungguhnya di selain Palestina maupun di dalam kota-kota yang ada di Palestina atau negara-negara atau wilayah-wilayah yang itu ada bentuk kezaliman kepada kaum muslimin, kita yang berada di jauhnya itu sesungguhnya harusnya reaktif maupun memberikan solidaritas kepada kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut. يعني من ضمن هذه الأحداث أهلنا في غزة، مدينة غزة هي مدينة يعني بعيدة عن القدس، هي واحدة من مدن فلسطين الجنوبية.
فأهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة لم يرضوا بهذا الذل، أن يروا المسجد الأقصى المبارك يهان. فبدأ العدوان يعني على أهلنا في غزة، لأنهم يعلمون أن أهل غزة لن يصمتوا. فبفضل الله يعني بدأت الحرب وبدأت بدأ العدوان على غزة، هذه المدينة المحاصرة. يعني نقول غزة هي أكبر سجن في العالم. هذه المدينة المحاصرة منذ 15 عاما، الكهرباء لا تأتي إلا 4 ساعات. 75% من المياه هي مياه يعني لا تصلح للشرب. الكثير من البيوت يعني غير صالحة للعيش. لكن بفضل الله عز وجل، مع أنهم يعني يعيشون هذه الأجواء الصعبة وهذه يعني الأمور الصعبة، لكنهم يعني صبروا على هذا العدوان وردوا عليه أيضا، وقالوا بإذن الله عز وجل سنصبر ونصمد وسنغلب إن شاء الله عز وجل. فبدأ العدوان الهمجي يعني من طائرات العدو الصهيوني تقصف المدنيين وتقصف المساجد والمدارس والمستشفيات والشوارع وجميع الممتلكات العامة وغير العامة والخاصة. فكان هذا يعني الاستهداف وهذا الهجوم هو اختبار وامتحان للأمة الإسلامية. Baik, kalau kita berbicara mengenai kota Gaza sendiri tidak Masjid Al-Aqsa itu tidak berada di wilayah Gaza. Tapi Gaza itu kalau kita bisa ibaratkan adalah seperti layaknya sebuah provinsi yang di dalamnya memiliki beberapa kota. Nah, permusuhan itu dari kaum Yahudi itu juga mereka dimodali dengan berbagai macam pesawat-pesawat tempur yang mereka bertujuan untuk menghancurkan wilayah tersebut dan untuk dengan tujuan juga untuk menduduki wilayah tersebut. فالعدو الصهيوني في غزة يعني قبل أيام يعني كلكم ممكن يعلم أن بفضل الله عز وجل في هذا اليوم في صلاة يعني الفجر قد انتهت يعني هذا العدوان بشكل يعني ممكن غير دائم، لكن بفضل الله عز وجل يعني ببعض الاتفاقات تم وقف هذا التصعيد. لكن قبل الأيام الماضية العدو الصهيوني كان يستهدف المدنيين والأبراج ووسائل يعني الإعلام، وقتل عائلات بأكملها، أطفال عمره شهر. والله بالأمس قتل طفل عمره يوم واحد طفل، وقبلها أطفال عائلات كاملة تباد. تسأل العدو الصهيوني ما هدفك من ذلك؟ هو هدفه كل فلسطيني، لأن ليس له خيار، إما أن يقتل وإما أن يخرج. فهو يقتل ويقتل من أبناء أمتنا المسلمة في فلسطين، ولا يفرق بين صغير ولا كبير ولا شيخ ولا امرأة. هذا العدو المجرم الذي دائما كلكم يمكن أعلم مني بفضل الله عز وجل، أهلنا في إندونيسيا دائما يتابعون الأخبار ويريدون أن يعلموا عن أخبار فلسطين، ويقولون نحن لنا إخوان في فلسطين ولنا إخوان ولنا أصدقاء وأحباب في غزة. وأنا يعني لأني أمكث هنا بعض الوقت في إندونيسيا رأيت الكثير من التعاطف ومن يعني الاتصالات حتى يطمئنوا على عائلتي ويطمئنوا على أهلي ويطمئنوا علي. Dari berbagai penyerangan itu kita ketahui bahwasanya kaum Yahudi ini, tentara-tentara Israel ini membunuh banyak sekali dari berbagai kalangan. Di beberapa hari yang lalu tentu kita tahu bahwasanya ada beberapa dari anak-anak kecil, anak-anak kita yang meninggal, wafat, syahid ketika dibunuh oleh mereka. Sesungguhnya tidak hanya anak-anak, tapi juga wanita, anak-anak maupun orang-orang tua yang mereka itu semuanya adalah harusnya bukan termasuk bagian dari orang yang boleh dibunuh. Lalu ketika saya berada di sini, saya di sini sudah ada berapa lama lah di Indonesia itu, saya mendapatkan kabar juga dari beberapa orang, dan itu menyejukkan hati saya ketika mereka kaum muslim Indonesia juga turut berpartisipasi aktif dalam upaya untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Palestina. يعني إذا تحدثنا عن الاعتداءات وما يحدث في فلسطين لن ننتهي. يعني الأمر منذ أكثر من 73 عام،
لكن أنا على يقين أن أهلنا في إندونيسيا جميعا يعني يعرف القضية أو يعرف بعضا منها أو يحاول أن يعرفوا بعض الأخبار عن أهلنا في فلسطين. لذلك هنا سأتحدث يعني أهلنا في إندونيسيا متشوقون لأن يعني يعرفوا الطريقة كيف لنا أن نساهم في هذا التحرير وكيف لنا أن نساهم بمساعدة أهل فلسطين. إن شاء الله سنتحدث عن هذه الأمور، وهذا الأمر مهم جدا لأن كلنا يعني يجب علينا ويعني مطلوب منا أن نقف بإخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم. فكيف بأهل فلسطين الذين يواجهون عدو الأمة؟ عدو الأمة من؟ هم اليهود الذين يحاولون أن يفككوا ويضعفوا هذه الأمة الإسلامية، الأمة التي يعني أذلت المشركين والكافرين. Kalau kita membahas terkait dengan Palestina sendiri itu sebenarnya nggak akan selesai ya. Yaitu kalau kita bahas dari segi politik, ekonomi dan lain sebagainya, itu semuanya nggak akan selesai karena ini udah lama, udah lama sekali gitu. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana bentuk solidaritas kita, bentuk sikap kita ketika melihat saudara kita seperti itu. Nah kita ini kan semuanya muslim, kita ini semuanya muslim. Melihat musuh yaitu Yahudi menyerang mereka, menyerang saudara kita yang ada di sana, maka bagaimana tanggapan kita ke depannya gitu. يعني من هذه الأمور التي نستطيع إن شاء الله أن نساهم بها وندعم أهلنا في فلسطين، أولا هو ماذا هو؟ المعرفة والإعداد المعرفي. يعني نريد أن نتعلم قضية فلسطين، ماذا يحدث في فلسطين، نريد أن نكون حقا أمة قوية. يعني نحن كمسلمون ما هو مطلوب منا؟ يعني الحمد لله إن شاء الله مطلوب منا أن نعرف قضايا الأمة الإسلامية، ومطلوب منا أيضا أن نتعلم القرآن الكريم، يكون عندنا عقيدة قوية. هل هذا من عندي؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح يعني ويدخل الإسلام في الأماكن حول المدينة وما غيرها كان يربي الصحابة، ربى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربى أبو بكر، وربى جيل قرآني، جيل عقيدة قوية، فاستطاعوا أن يحرروا وينشروا الإسلام في شتى بقاع الأرض. لماذا؟ لأنها كانت علومهم ومعرفتهم بالمسجد الأقصى المبارك وبالعلم وبالدين وبالعقيدة كانت قوية. فنحن إذا أردنا أن نحرر فلسطين ونريد أن نساهم فنريد أن نراجع إيماننا، نريد أن يكون عندنا عقيدة قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربى عمر وربى الجيل يعني رباهم على العقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك من قطف ثمرة التحرير؟ عمر بن الخطاب. لكن من الذي أسس هذا الأساس القوي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعلم المعرفي، بنشر المعرفة عن قضية فلسطين وعن جميع القضايا يعني العقدية والإسلامية. Baik, ada satu tuntutan yang harusnya kita juga bersama-sama untuk tingkatkan dari diri kita ketika kita ingin membahas dari Palestina. Tentu yang pertama adalah sebelum jauh membahas Palestina, kita harus pastikan dulu kondisi dari keimanan dari diri kita sendiri. Itu dapat kita lihat dari contoh yang telah Nabi berikan ketika beliau mendidik Abu Bakar, beliau mendidik Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab dapat menaklukkan dari Masjidil Aqsa. Nah, perilaku yang telah dikerjakan oleh Umar ini di mana memang beliau yang menaklukkannya, tapi siapa yang membimbingnya? Tentu kita tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat itu hendaknya kita juga contohi dan sebelum masuk dalam wilayah itu pastikan dulu apakah akidah sahih kita itu sahih atau tidak. أيضا من هذه الأمور يعني من هذه النقطة هو استغلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام يعني في توعية الناس بما يحدث في قضية فلسطين وتوعية الناس يعني لأن كثير من الناس لا يعلموا ما يحدث في فلسطين. كثير من الناس يعني يعتقدوا أن الأمر هو عبارة عن قضية بين يعني فلسطين وقضية بين يعني اليهود وهذا الأمر خاص بهم. نريد أن نعلم الناس أن هذه القضية هي قضية إسلامية، قضية كل مسلم، وهذه الأرض هي قضية يعني أرض وقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح
المسجد الأقصى المبارك جعل المسجد الأقصى المبارك كله وما حوله وقف إسلامي. لذلك جميع المسلمون لهم حق في فلسطين ولهم حق في المسجد الأقصى المبارك. وإذا تريد يعني أن تعلموا يعني أهلنا في يعني أهل بيت المقدس، يعني ممكن أنت تترجم بعد ذلك أذكر قصة إن شاء الله. تفضل. Contoh yang ada dari Nabi itu harusnya kita bisa lihat itu sendiri. Jadi bahwa landasan akidah Sahih itu adalah landasan utama sebelum kita membahas masalah dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, perkara Masjidil Aqsa itu bukan hanya perkara antara Palestina maupun Yahudi, tapi lebih dari itu. Kalau kita ingin membahas lebih jauh dari itu, beliau Syekh ini ingin memastikan bahwasanya kita pastikan dulu iman kita ini sudah peka nggak kepada urusan-urusan Palestina maupun Gaza. يعني أيها الإخوة الأفاضل، يعني نريد أن نؤكد أن قضية فلسطين هي قضية وقف. يعني يوجد هناك بيت حول المسجد الأقصى المبارك ويملكه يعني أحد المقدسيين أو الفلسطينيين. يعني العدو الصهيوني أو بعض الجمعيات الصهيونية حاولت أن تشتري هذا البيت بأموال طائلة ب40 مليون دولار. 40 مليون دولار هذا بيت فقط حول المسجد الأقصى المبارك. ما كان رد هذا الفلسطيني؟ ماذا قال لهم؟ هل قال لهم 40 مليون دولار تفضلوا، يعني هذا يعني أستطيع أن أشتري ب 40 مليون دولار يعني برج ممكن في أوروبا. لكن ماذا قال لهم هذا الفلسطيني؟ قال لهم لا، هذا هو أرض وقف للمسلمين، إذا وافق جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم على بيعه سأبيعه، أما أنا فقط يعني أحميه وفقط أكون أرابط فيه، لكن هو حق لجميع الجميع المسلمون. لذلك هنا أرض فلسطين هي أرض وقف، وأهل فلسطين هم فقط في الصف الأمامي يحاولون أن يحموا هذا المسجد الأقصى المبارك، ويحاولون يعني أن يحموا فلسطين من كيد يعني المعتدين. كثير من يعني الدول حاولت أن تحتل فلسطين، لكن العدو الصهيوني استطاع بمساعدة كثير من الدول حتى يعني يستطيع أن يعني يزرع هذا العدو بيننا ويفكك الأمة. Baik, ada satu contoh di mana di sekitar Masjidil Aqsa itu terdapat sebuah rumah yang itu dimiliki oleh warga Palestina. Lalu pada suatu hari rumah-rumah ini ditawar oleh kaum Israel. Jadi mereka ingin membelinya dengan nominal, kalau mungkin kurs sekarang kita 40 juta dolar. 40 juta bukan rupiah tapi dolar ya. Jadi mungkin kalau kita kira-kira itu sekitar 400 eman gitu ya. 400 eman. Nah, ini ditawar untuk dibeli oleh kaum Yahudi. Lalu orang ini yang pemilik rumah ini, yang itu adalah seorang Muslim, seorang warga Palestina, menolaknya dan mengatakan bahwa saya sesungguhnya memang aku tinggal di sini, benar aku tinggal di sini, tapi saya itu hanya tinggal dan menetap sini, tapi ini bukan kepunyaan saya, ini itu kepunyaan kaum Muslimin. Yang kalau kaum Muslimin itu lebih membutuhkannya, maka tentu akan saya berikan. Tapi selama belum ada yang punya, saya akan tetap tinggal di sini. يعني هذا فقط من بعض تضحيات أهلنا في فلسطين، يعني ومن هذه الأمور التي نستطيع بها أن نشارك أهلنا في فلسطين، يعني دعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار فلسطين. أيضا هناك كثير يعني للأسف منافقين، نعم نريد أن نصفهم منافقين، يعني يحاولوا أن يغيروا الحقائق ويتحدثوا عن أهلنا بأنهم ممكن باعوا أرضهم أو إنهم يعني بعض. هناك يعني الكثير من المسلمين، يعني لا أريد أن أصفهم بشيء، لكن يحاولون أن يغيروا الحقائق. أنتم كونوا لهم بالمرصاد وانشروا الحقيقة، فقط انشروا الحقيقة، لا تغيروا الحقائق. لا تريد يعني أن تجعل فلسطين بمنزلة يعني بغيرها، لا، فقط قولوا الحقيقة، لأن الحقيقة واضحة وأهل الأرض يعني معروف منهم. فقط انشروا الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الإعلام، فيما بينكم في المنتديات، في المساجد وغيرها. Baik, kalau kita melihat dari contoh yang barusan kita dengar dari saya, bahwasanya ada seorang yang menolak untuk
dijual rumahnya. Itu bisa menjadi contoh bagi kita, sekalipun kita berada di tempat yang jauh, bukan berada di Palestina. Yaitu apa? Kita memiliki partisipasi sekalipun dalam bentuk yang sekecil apapun. Maka salah satu bentuk partisipasi yang kecil yang dapat kita lakukan adalah unsur al-haqiqah, jadi menyebarkan kebenaran dimanapun kita berada. Kebenaran-kebenaran berita-berita yang ada di yang berasal dari sana, kemudian kita sebarkan melalui media sosial, sekalipun itu beberapa kali di-ban atau dilarang sampai apabila di-blokir atau segala macam. أيضا من هذه الأمور هو الدعاء لإخواننا في فلسطين بالنصر والتمكين والقوة والمدد. نحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، وأيضا الدعاء سلاح المؤمن. نحن ضعفاء بعض الأحيان، يعني نحن ضعفاء، لكن عندنا سلاح قوي لا تملكه أمة من الأمم إلا نحن. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بسجودنا، فالله سبحانه وتعالى يسمعنا. ادعوا وكونوا عندكم يقين بأن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقط اسأل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قريب منا، إن شاء الله مطلع يعني عما نفعل، وإن شاء الله يعني ادعوا دائما لأهلنا في فلسطين ولجميع الأمة الإسلامية. Contoh kecil juga, yang ini mungkin bagian terkecil yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu dengan berdoa. Selain dengan menyebar kebenaran yang tadi disebutkan, bahwasanya berdoa itu juga menjadi senjata yang sangat ampuh kepada untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kalau kamu ingin berdoa kepadaku, aku ini pasti dekat. Dan insya Allah aku akan menjawab semua yang kamu minta. لا بأس. خلي أذن أولا. أذن أول نعم. بعدها نكمل لا بأس. أذنnya dulu. لا بأس أن نطيل قليلا أو ننتهي إن شاء الله. نكمل قليلا. يعني فقط نكمل يعني قليلا إن شاء الله. يعني ومن هذه الأمور إن شاء الله يعني أتحدث عن آخر الأمور، يعني الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأن تجعلوا يعني بعض ما عندكم، إذا كان بعض ما عندكم من خير فجودوا بما جاد الله به عليكم يعني إلى أهلنا في فلسطين، حتى وإن كان يعني الأمر يعني ممكن بعض الوقت عسير، لكن الله سبحانه وتعالى يقول والذين ينفقون في السراء والضراء، في الوقت يعني الشدة، وقت اللين، وقت الفرج، إن شاء الله يعني هذا من الأمور المهمة، الإنفاق في سبيل الله ومساعدة أهلنا في فلسطين. لا أريد أن أتحدث يعني عن هذا الأمر كثيرا، لكن يعني إن شاء الله
أهلنا في فلسطين الآن يضحون يعني دمائهم، فأنتم يعني إن شاء الله إن كان منكم من يضحي بعض قليل من ماله فهذا يعني شيء أهلنا في فلسطين الآن ممكن يعني يريدون بما جاد الله به عليه. Baik, mungkin saya akan sempurnakan sedikit dari apa yang saya akan tambah sedikit dalam bahasan penutup ini, yaitu ada satu hal yang dapat kita lakukan selain mendapat doa maupun menyebarkan kebenaran yang dapat kita lakukan sebelumnya, yaitu salah satunya adalah dengan cara berinfak di jalan Allah. Kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang ada di sana banyak sekali kekurangan dari segi akomodasi dan logistik dan segala macam, terutama dari obat, medis dan lain sebagainya. Dan ini dengan adanya bantuan dari Indonesia sebenarnya membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Sesungguhnya warga Palestina itu sendiri juga banyak sekali telah menerima banyak sekali bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh saudara-saudara yang ada di Indonesia. Ya, mungkin di terakhir saya akan sedikit menutup. Saya mengucapkan terima kasih atas bantu saudara-saudara kita di Indonesia. Terima kasih banyak, dan saya juga kirim salam dari keluarga saya dan masyarakat Gaza. Saya asli dari Gaza. Mengucapkan salam, dan alhamdulillah sekarang mereka masih sabar, masih insyaallah kuat dengan iman billahi azza wa jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh Abu Ajmal dan Ustaz Ani. Masya Allah sekali, luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Dan beliau ini adalah warga asli dari Gaza Timur, Palestina, yang alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun ini menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Alhamdulillah beliau berkenan untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara Palestina dengan kita ajak kajian bersama roadshow untuk jamaah di Masjid Arya ini. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan sungguh sangat benar adanya. Di Palestina sudah puluhan tahun dijajah oleh Zionisme atau alai. Banyak warga yang tertindas, banyak anak-anak yang meninggal, hingga orang dewasa yang meninggal. Untuk itu, di sini kami aksi Cepat Tanggap Pasuruan berusaha untuk membersamai rakyat Palestina. Dan alhamdulillah per Januari 2021 kemarin kami berhasil membuka kantor cabang baru di Gaza, Palestina, dan alhamdulillah kami berhasil menyalurkan amanah dari para jemaah di Indonesia untuk warga Palestina. Untuk kita refleksikan terkait Palestina, mari kita simak video berikut.
Berikut merupakan bintang yang sedang berusaha. Kalimat betul-betul diserangkan yang dibicarakan oleh Zionis lain. Namun para mujahid Palestina tidak menyerah begitu saja. Ini terjadi semenjak 10 hari terakhir Ramadan hingga lebaran hingga pada lebaran. Mereka terus bertempur sampai di dalam Al-Aqsa. Bayangkan Bapak. Bayangkan kondisi di sana yang sangat genting, bahkan mereka sholat pun diberi bom, mereka iktikaf pun diberi bom sehingga mereka tidak bisa khusyuk dan menjalankan ibadah. Alhamdulillah selama ini kita di sini aman sejahtera. Oleh karena itu mari kita terus doakan perjuangan rakyat Palestina dalam melawan penjajah Zionis laknatullah alaihi. Dan berikut merupakan kondisi ketika kemarin di daerah Bait Lahia, salah satu di daerah utara Gaza, disebutkan seorang petani dan beberapa petani sedang mengantarkan makanan dan Zionis laknatullah menembakkan pelurnya kepada anak-anak kecil dan orang tua. Kita lihat bersama banyak sekali yang meninggal di sini, ribuan orang yang meninggal di sini dengan kejamnya mereka menembakkan pelurnya ke anak kecil yang tidak bersalah. يوسف الشهيد ketika saya mereka ditembak semuanya. Seorang ayah menangis kehilangan anaknya. Mereka tidak bersalah ketika mereka mengantarkan makanan ke pusat kota Gaza, tetapi Zionis laknatullah menembakkan pelurunya kepada kepala-kepala saudara kita, kepada hati mereka sehingga mereka wafat. Bapak Ibu, bayangkan ketika itu terjadi kepada keluarga kita, ketika itu terjadi di anak-anak kita. Masya Allah, begitu kejamnya Zionis laknatullah alaihi. Takbir. Mereka terdampar tidak bersalah Bapak Ibu. Kita lihat kondisi yang lalu. Betapa banyak ratusan mujahid-mujahidah yang membela tanah Palestina Bapak Ibu. Kita sebanding dengan ujian kita saat ini. Masya Allah. Banyak tentara Zionis yang bersembunyi ketika mereka lewat ditembakkannya peluru kepada kepala-kepala mereka. Ini merupakan potret seorang ayah yang sangat sedih kehilangan kedua anaknya. Darah di mana-mana bercucur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu video tambahan dan ini belum diekspos di banyak media. Ketika terjadi serangan di 10 hari terakhir Ramadan, banyak ambulan-ambulan berdatangan, mulai dari ambulan kami di ACT, ambulan pemerintah Turki dan ambulan bantuan-bantuan yang lainnya untuk membantu para korban sembuh, untuk membantu para korban untuk kita berikan kepada rumah sakit. Namun yang terjadi di tengah-tengah jalan kita dihadang oleh Zionis laknatullah alaihi. Mari kita simak bersama. Di dalam ambulan sudah ada korban, tapi dengan paksa mereka menyeret korban itu untuk keluar. Betapa kejamnya Zionis laknatullah alaihi. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi pria ini sangat tidak berdaya, tapi ditarik begitu saja. Ambulan dihadang oleh tentara mereka.
sehingga ambulan ini tidak bisa membawa para korban ke rumah sakit yang terdekat. Bayangkan Bapak Ibu, betapa kejamnya mereka, betapa kejinya mereka menghadang ambulan-ambulan yang ada. Insya Allah kita patut bersyukur dengan kondisi kita saat ini yang aman, damai. Kita bisa sholat secara khusyuk, kita bisa mengaji kapanpun tanpa gangguan dari siapapun. Kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini di Indonesia, dan kita harus doakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini tengah menderita akibat kekejaman Zionis Yahudi laknatullah alaih. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan konflik yang ada di sana, namun kita bisa mendoakan mereka, dan kita bisa membersamai mereka dan meringankan beban mereka. Dengan cara apa? Dengan bantuan terbaik kita, dengan donasi terbaik kita kepada mereka. Alhamdulillah, aksi cepat tanggap telah berkiprah di dunia kemanusiaan kurang lebih 16 tahun ini di Indonesia. Di Indonesia kami mempunyai 100 cabang, dan di luar negeri mempunyai 22 cabang, termasuk di Gaza, Palestina. Alhamdulillah, implementasi yang ada, mulai dari ambulan, mulai dari rumah sakit, bantuan pangan telah kita salurkan kepada yang membutuhkan di Palestina. Insya Allah, terkait implementasi bantuan kita akan disampaikan langsung oleh Koordinator ACT Pasuruan, Bapak Nilwan Mulkan. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk bagaimana kita akan menggugah semangat kita menyampaikan apa yang benar-benar terjadi saat ini di wilayah Palestina. Di sini juga kita dari aksi cepat tanggap menyampaikan implementasi yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, salah satunya kita memberikan pangan secara langsung. Ya, alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan sama saudara kita Mas Ajis, bahwa kantor kita ACT ada di wilayah Gaza, dan itu satu-satunya lembaga kemanusiaan, sehingga sampai dengan saat ini kita bisa melihat informasi-informasi terkini yang terjadi di wilayah Gaza. Ini adalah salah satu video yang untuk menyingkat waktu kita akan tampilkan video yang implementasi secara langsung ke tepat sasaran. Ini adalah Alhamdulillah, buah unit armada ambulan dari para dermawan di Indonesia telah berhasil kita salurkan untuk membantu para korban yang terkena serangan Zionis laknatullah alaih. Merupakan anak kecil yang terkena peluru dari Zionis laknatullah, sehingga kita bisa melakukan penanganan secara langsung Bapak Ibu untuk sampai ke rumah sakit. inti kita secara langsung bergerak ke wilayah Gaza. Ini menunjukkan bahwa benar-benar aksi cepat tanggap memberikan kontribusi dan memberikan donasi dari masyarakat Indonesia langsung di wilayah Gaza. Kenapa kita bisa langsung ke wilayah Gaza? Karena kita ada cabang di sana, sehingga informasi-informasi terkini bisa langsung kita sampaikan di sana dan informasikan kepada kita yang ada di wilayah Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk bahwa kita dalam waktu 1 minggu ini akan mengadakan pengiriman secara langsung bahan pangan ke wilayah Gaza melalui darat. Alhamdulillah, selain bentuk implementasi ambulan yang
diamanahkan oleh rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina telah alhamdulillah kita jalankan dengan baik. Selain ambulan, kita berhasil menyalurkan bantuan berupa sumur wakaf untuk rakyat Palestina. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya semenjak serangan Zionis laknatullah alaihi, khususnya mulai tahun 2014 yang sangat dahsyat hingga kini, tanah-tanah Palestina itu banyak yang kering dan banyak mata air di sana sudah tercemari oleh zat yang berbahaya, sehingga di sana sangat butuh yang namanya air minum. Oleh karena itu, aksi cepat tanggap menginisiasi sebuah sumur wakaf yang alhamdulillah telah kita implementasikan. Berikut kita simak videonya. Ini merupakan tim kita yang ada di wilayah Gaza. Kita bekerja siang malam untuk benar-benar memberikan air bersih kepada saudara-saudara kita di wilayah Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah salah satu bukti kepedulian kita dengan air bersih ini dan merupakan amal jariah kita. Amal jariah ini akan nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Setidaknya sampai hari kiamat nanti, inilah amal yang terus akan mengalir dari infak-infak terbaik kita yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita di wilayah sana. Bayangkan, kita lihat ceria mereka luar biasa, sedangkan kita di sini bergelimangan air semuanya. Alhamdulillah, sejak tahun 2015 kita mulai meletakkan batu pertama untuk membangun sumur wakaf, dan alhamdulillah hingga kini kita punya 10 sumur wakaf. Sekali lagi, bendera merah putih dan nama Indonesia diingat. Berikut potret juga penyaluran bantuan pangan berupa beras dan juga sembako kurang lebih 100 ton sudah kita salurkan untuk warga Palestina. Orang Indonesia semakin dikenal warga Palestina. Dan ini sebagai bukti bahwa benar-benar kita serius. Jadi donasi-donasi terbaik dari warga Indonesia secara langsung kita salurkan 100 ton bahan pangan yang akan didistribusikan dalam bentuk ribuan paket pangan. Ini adalah sebagai bukti keseriusan kita. Seluruhnya akan dibagikan secara gratis untuk keluarga prasejahtera di Palestina, khususnya di Gaza. Alhamdulillah, donasi dari rakyat Indonesia telah kita sampaikan kepada rakyat Palestina, dan mereka sungguh sangat senang dan mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada rakyat Indonesia yang sangat dermawan. Barit ada dia. Tim aksi cepat tanggap di Palestina mengatakan bantuan pangan ini sudah sangat dinanti. Pasalnya, Ramadan di Palestina masih dijalani dalam duka dan keterbatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 yang terus berlanjut. Islam ya, jamaah Islam. Yang di atas adalah tim kita dari Indonesia. Lihat Bapak Ibu, betapa bangganya merah putih berkibar di Palestina. Saya mengatakan total konvoy bantuan pangan ini berisi tak kurang dari 100 ton bahan pangan. Seluruhnya dalam bentuk kebutuhan pangan yang langsung siap olah untuk menjadi pelengkap. Di sana kami mempunyai gudang logistik bernama IHC, yaitu Indonesian Humanitarian Center, yang kami bangun di beberapa titik lokasi Gaza sehingga mampu mensuplai rakyat Palestina untuk terhindar dari kelaparan. Humanitarian Center, gudang milik Indonesia yang terletak di Gaza, Palestina. Dari sebuah gudang kemanusiaan ini, proses pengembangan dimulai. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk dari kita membersamai rakyat Palestina. Kita meringankan beban mereka, mulai dari kita bangunkan sumur wakaf sehingga mereka tidak kehausan lagi. Kita berikan bantuan sembako beras sehingga mereka tidak kelaparan lagi, dan bahkan kita bantu untuk membuat tempat tinggal bagi mereka.
Dan berikut video implementasi. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan amanah dari Indonesia untuk membuat sebuah apartemen untuk tempat tinggal sementara bagi rakyat Palestina. Kita lihat Bapak Ibu betapa bahagianya anak-anak dan ibu yang telah lama tinggal di tengah-tengah pengungsian. Alhamdulillah berkat kedermawanan rakyat Indonesia kita berhasil mendirikan apartemen untuk warga Palestina. Dari kebahagiaannya mereka Bapak Ibu kita lihatkan yang selama ini di medan pertempuran. Alhamdulillah dalam 2 minggu kemarin kita implementasikan dengan pembelian rumah apartemen. Begitu bahagianya mereka. Dan sebagai bonus, insya Allah ada dari video Hafiz Quran, ada 1000 kurang lebih Hafiz Quran yang mendoakan seluruh warga Indonesia. Mereka para Hafiz Quran ini sangat berterima kasih sekali karena yang pertama mereka dicukupi kebutuhan utamanya, yang kedua mereka diberikan mushaf Al-Quran sehingga mereka terus continue untuk mengaji. Dan Alhamdulillah kita mengadakan doa bersama dan mereka mendoakan supaya bangsa Indonesia tetap aman, bangsa Indonesia tetap jaya, dan bangsa Indonesia tetap dermawan membantu rakyat Palestina. Takbir! Seperti kita saksikan bersama Bapak Ibu, di sini mereka menghafal Al-Quran hampir di atas 1000 penghafal Al-Quran. Kenapa mereka begitu fokus? Pada saat kita berkunjung ke sana yang diharapkan mereka adalah Al-Quran. Karena setiap saat mereka menghafal Al-Quran, untuk itu harapan kita kalau kita menjadi anak-anak kita penghafal Al-Quran, kita bantu saudara kita penghafal Al-Quran. Insya Allah ini sebagai amal jariah kita dan berkumpul di yaumil akhir bersama dengan anak-anak penghafal Al-Quran. ووقوفكم بجانب هذه الفئة من الأيتام تمسحون على رؤوسهم وتخففون من أعدائهم وترسمون البسمة على وجوههم. Ini tim kita secara langsung turun membagikan untuk makanan kepada adik-adik penghafal Al-Quran. الداعمين والمساندين لنا في هذه المسيرة القرآنية المباركة، وأخص هذه المؤسسة الرائدة PCD جزاهم الله خيرا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في المجالات المتنوعة ودعمهم لهذه المسيرة القرآنية المباركة، وكلنا أمل أن يواصلوا دعمهم لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخاصة الحلقات التي تختص بالأيتام ليتربوا على موائد القرآن الكريم، ليكون القرآن الكريم حافظا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama kondisi terkini Palestina mulai dari peperangan hingga saat ini, dan Alhamdulillah telah kita saksikan juga implementasi lembaga kami AJT untuk rakyat Palestina. Di sini kami ingin izin bertanya, siapa yang ingin membantu Al-Aqsa angkat tangan? Siapa yang ingin membebaskan Al-Aqsa angkat tangan? Siapa yang ingin membebaskan Palestina angkat tangan? Takbir! Anda mujahid semua, insya Allah. Alhamdulillah saat ini kita telah membawa oleh-oleh dari Syekh Elian Abu Ajwa, yaitu berupa figura. Figura ini bukan figura biasa, melainkan figura ini bergambar Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Seperti kita tahu, Masjidil Aqsa adalah tempat yang suci, tempat yang harus kita lindungi sebagai umat muslim yang ada di seluruh dunia. Insya Allah figura ini kita akan berikan pada Bapak Ibu, dan kami buka dengan infak atau sedekah bagi yang ingin memilikinya.
dengan nominal mulai dari 5 juta rupiah. Tafadhol Bapak Ibu, jika ingin memberikan bantuan berupa infak sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina, mohon berkenan untuk maju ke depan. Dananya semuanya yang didapatkan pada malam hari ini akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Silakan Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Takbir. Ya. Ya, kita nanti setelah acara sholat kita Baik. Ada yang ingin lagi? Silakan untuk maju ke depan. Ya. Kami buka dengan nominal 5 juta rupiah. Insya Allah di sini ada 3 figura tafadhol dan ada beberapa shell yang insya Allah sebagai kenang-kenangan untuk antum semua, yaitu oleh-oleh dari Syekh Alian Abu Ajwa. Ya. Insya Allah dalam 1-2 minggu ini tim kita dari wilayah Jakarta akan menempuh jalur darat untuk memasuki wilayah Gaza. Untuk itu harapan kita infak terbaik dari saudara-saudara kita akan kita benar-benar salurkan ke saudara kita yang ada di wilayah Gaza. Sudah ada cabang. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Insya Allah kami buka dengan 5 juta rupiah. الجمعيات الدولية ممكن. Nanti kalau ada yang benar-benar Bapak Ibu berminat ya bisa menghubungi kita. Ya, kita tetap fokus di sini sampai setelah selesai sholat isya. Ya. Insya Allah bantuan terbaik dari Bapak Ibu akan kita upayakan benar-benar sampai kita lupakan dalam bentuk paket pangan sembako, kita upayakan dalam bentuk sumur wakaf sehingga mereka tidak kelaparan kembali, dan kita berupaya untuk terus menambah hunian-hunian bagi mereka, karena saat ini yang masuk dalam apartemen itu hanya 1.000 orang, sedangkan masih ada 100.000 orang di luar apartemen yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Alhamdulillah untuk ini juga di kesempatan ini. Dan ini kami mempunyai oleh-oleh dari Syekh Alian berupa shawl. Ini insya Allah infak terbaik mulai dari nominal 1 juta rupiah. Silakan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk maju ke depan. Memang kalau kita lihatkan saat ini tidak terlalu mahal, tetapi di sini ya, nilai ibadah kita, nilai infak terbaik kita ini akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak. Karena dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara kita sedang berjuang di sana, sedikit aja rezeki yang kita benar-benar salurkan itu setidaknya menjadi pembeban kita, menjadi pemberat kita di yaumul akhir kelak. Mungkin itu yang kita sampaikan pada malam hari ini, ya, untuk saudara-saudara kita yang berminat, artinya yang ini benar-benar membantu saudara kita dengan infak-infak terbaiknya, bisa setelah ini menghubungi kita. Insya Allah mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikannya secara transfer atau mungkin mau besok, minggu depan, bahkan bulan depan, silakan nanti berangkat ke tim kami dengan mengisi form komitmen. Insya Allah nanti akan kami ingatkan untuk kita bisa bersama-sama membantu rakyat Palestina. Yang penting di sini Bapak Ibu niat kita dulu ingin berinfak terbaik. Pelaksanaannya 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, insya Allah tidak ada masalah. Di sini yang penting niat kita, sehingga ini sebagai catatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, taala. Silakan maju ke depan, Bapak. Takbir. Allah. Masya Allah. Allah. Mungkin ada yang ingin berkenan
untuk Syar Palestina ini, insya Allah infaknya 1 juta rupiah untuk kita bisa bantu bersama-sama rakyat Palestina. Baik, jika belum ada, nanti bisa mendatangi panitia yang ada di samping untuk meminta form komitmen. Nanti bisa Bapak Ibu untuk transfer melalui nomor rekening yang ada, untuk mari kita bersama-sama bantu rakyat Palestina, dan semoga amal jariah yang diberikan Bapak Ibu dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rakyat Palestina senantiasa kondisinya membaik. Takbir. Baik, mungkin ada lagi. Baik, jika tidak ada, tafadhol Syekh Alian untuk doa. Akhwat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendonasikan untuk warga Palestina. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan dapat menjadi amal jariah. Dan jika ada lagi, silakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, antusiasme dari jamaah Masjid Aryat sungguh luar biasa. Oleh karena itu kami akan sampaikan kembali berikut oleh-oleh Bigora. Tafadhol untuk maju ke depan. Insya Allah oleh-oleh Bigora ini kami buka dengan nominal 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tafadhol masykurah bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk kita bisa bersama-sama membantu rakyat Palestina. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Mari kita upayakan dengan bantuan terbaik kita bisa bersama mereka dengan donasi terbaik kita. Insya Allah kita akan salurkan melalui jalur yang tepat, melalui ACT. Insya Allah akan ditaruhkan untuk bantu meringankan mereka. Silakan, masih tersisa 2 Bigora lagi. Insya Allah benar-benar ini akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar saat ini memerlukan bantuan kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, secara implementasi sudah sangat jelas sekali bahwa ACT merupakan salah satu lembaga yang benar-benar bisa menyalurkan sampai memasuki wilayah Gaza. Alhamdulillah, kita mulai menyalurkan ke Palestina sejak tahun 2012 dengan mengirimkan paket bantuan pangan beras sebanyak 2.000 ton ke warga Palestina. Alhamdulillah, semenjak itu kita terus berupaya untuk menyalurkan bantuan terbaik dari masyarakat Indonesia bagi warga Palestina. Oleh karena itu,
Mari Bapak Ibu, insya Allah di sini ada 2 oleh-oleh lagi dari Syekh Elian berupa bigora. Insya Allah kami buka dengan infak 5 juta rupiah. Masya Allah. Baik. Oh ya, tonton. Kepada Ustaz, buka Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mengingat waktu yang semakin sedikit, oleh karena itu mari kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan akan ditutup oleh Syekh Elian Syakir sebagai doa penutup. Tafadhol masyaallah. Mari kita merenungkan sejenak untuk mendoakan Palestina. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزل الأرض من تحتهم. اللهم أسقط طائراتهم ودمر دباباتهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.